할렐루야. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns les autres. 당신은 렘넌트 운동의 주역입니다. Tu es figure principale du mouvement des Remnants. 렘넌트를 위한 24기도라는 제목으로 오늘 말씀 나눕니다. Nous abordons la parole sur la prière de 24 heures pour les Remnants. 제가 중학교 2학년 때 저희 아버님이 돌아가셨습니다. Moi, quand mon père est décédé lorsque j'étais au collège, 굉장히 고생하시다가 어느 정도 돈도 벌고 성공하셨거든요. il avait pas mal souffert, mais il avait réussi dans ce qu'il faisait et gagné de l'argent. 그 이제 목수일을 하셨는데 집도 직접 지으셨어요. Il était charpentier, il a bâti lui-même sa maison. 새 집 짓고 3년 만에 후두암에 걸리신 거예요. Et après avoir fini de bâtir la maison, il a eu le cancer de la gorge. 그래가지고 결국은 한 번 수술했는데 다시 재발해서 결국은 돌아가셨습니다. Il a fait une première opération, mais ça s'est redéveloppé et puis il est décédé de cela. 돌아가시면서 유언을 남겼어요. Et il a laissé quelques testaments en mourant. 뭐 여러 가지 유언을 남겼는데 그 중에 저와 관계된 유언을 한 가지 딱 남겼어요. Il en a donné plusieurs, mais en me concernant, il en a laissé un. 그때가 제가 중학교 2학년 때였거든요. Quand j'étais, je pense, en quatrième. 광식이는 공부를 좀 잘하니까 꼭 대학을 보내라고. Et Guangxi est doué aux études, donc on va l'envoyer à l'université. 그 이제 그때 아버님 후두암에 걸리니까 그 병원비 다 쓰고 빚까지 지고 돌아가셨거든. Et en fait, puisqu'il avait le cancer de la gorge, il avait tout dépensé et puis il s'était endetté pour payer l'hôpital. 가정이 되게 어려워진 거예요. Donc la famille était en difficulté. 근데 이제 아버님이 그 유언을 남기고 가신 거예요. Mais mon père a laissé ce testament. 그래서 이제 그 유언을 우리 어머님이 받고 그다음에 그때 삼촌도 같이 있는데 삼촌 그리고 또 형이 도와주고 뭐 이래 가지고 저를 대학을 보낸 거예요. Et donc en fait, il y avait ma mère qui écoutait cela, mon oncle et puis mon frère était là pour écouter et il m'a aidé pour m'envoyer à l'université. 어려운 상황에서 저를 대학 마칠 때까지 도와주셨어요. Et donc ils ont aidé alors que les choses étaient difficiles. 왜냐하면은 저희 아버님 마지막 유언이었거든. Pourquoi? Parce que c'était la dernière phrase de mon père. 그러니까 이제 그 아버지가 돌아가실 때 마지막 남긴 유언이기 때문에 우리 가족으로서는 굉장히 중요한 거죠. Et puisque c'était les dernières phrases au moment où il allait mourir, donc pour notre famille, c'était important. 그 유언 덕분에 제가 대학까지 나올 수가 있었습니다. Et grâce à ces testaments, en fait, j'ai pu finir les études 우리 d'université. 형도 대학 공부 못하고 우리 여동생도 대학 공부 못했거든요. Mon frère n'a pas pu aller à l'université ni ma soeur, 하나님 은혜였죠. mais c'était par la grâce de Dieu. 자, 하나님의 소원이 뭘까요? Alors qu'est-ce que la volonté de Dieu? 그 이제 하나님의 소원을 우리가 진짜 알려고 하면은 예수님에 대해서 알아야 돼요. Et si nous voulons vraiment connaître la volonté de Dieu, il faut connaître Jésus. 예수님이 하신 말씀을 자세히 보면은 하나님이 가장 관심 있고 소원하는 게 뭔지를 알게 돼요. Et lorsque nous regardons ce que Jésus a dit, alors nous pouvons également voir la volonté de Dieu. 그 중에서도 예수님께서 죽으셨다가 부활하셔서 마지막 남긴 메시지는 굉장히 중요한 하나님의 소원을 말씀하고 있는 Et 거예요. même parmi tout ce que Jésus a dit, lorsque Jésus a dit les choses après être ressuscité, ce sont les éléments les plus importants. 저와 여러분들이 만약에 하나님의 소원이 내 소원이 되어져 가지고 완전 그 속으로 들어가게 되면은 저와 여러분들의 인생은 달라질 Et 겁니다. si la volonté de Dieu peut devenir notre volonté, que nous pouvons entrer dans le projet de Dieu, notre vie sera complètement différente. 저와 여러분들이 진짜 하나님의 소원이 뭔지를 깨닫고 그걸 나의 소원으로 붙잡게 된다면은 하나님의 축복이 저와 여러분들에게 임하게 될 겁니다. Et donc si nous comprenons véritablement la volonté de Dieu et si nous pouvons faire de cela notre volonté, alors nous allons avoir les bénédictions de 예수님은 Dieu. 화를 잘 안 내시는 분이거든요. Jésus, c'est quelqu'un qui s'irritait pas facilement, 근데 예수님이 굉장히 화를 내실 때가 몇 번 있었어요. mais il y avait quelques fois où Jésus s'est mis en colère. 그 첫 번째가 성전에 처음 들어갔을 때 거기서 장사하는 걸 보고 굉장히 노하셨어요. Et le premier cas, c'était lorsque Jésus a vu les commerçants en train de faire du commerce au temple. 그래서 내 집을
장사, 도둑놈의 소굴로 만들지 말라. Et il disait, ne faites pas de ma maison la maison des voleurs. 내 집은 만민이 기도하는 집이다. Ma maison, c'est la maison où tout le peuple prie. 왜냐하면은 그 유대인들 쉽게 말하면은 그 기득권을 가지고 있는 제사장들이나 이런 사람들이 어디서 장사를 하고 있었냐면은 바로 이방인의 뜰, 아이들의 뜰, 기도의 뜰 거기서 장사를 하고 있었다. Et justement, les personnes qui étaient en train de faire du commerce et amasser la richesse, c'était les gens qui faisaient du commerce dans le parvis des enfants, parvis des multiethniques, 그 말의 의미는 이방인들이 돌아오는데 전혀 관심이 없었다는 거예요. parvis de la prière, et donc ils n'étaient pas du tout intéressés par les païens qui retournaient au Seigneur. 오늘도 유대인의 모습이 Et 나오잖아요. aujourd'hui, encore une fois, on voit l'apparence des Juifs. 예수님의 제자들이 아이들 보고 자기 자녀들 예수님께 기도받게 하려고 데리고 오니까 제자들이 꾸짖어서 돌려보내고 막 못 오게 막았다니까요. Et donc ce sont les disciples qui ont bloqué, qui ont empêché à ce que les gens viennent avec leurs enfants pour avoir la prière de Jésus. 그러니까 예수님께서 보시고 노하시어 이르시되. Et Jésus, en voyant cela, il fut indigné et il leur dit. 그 예수님이 굉장히 화를 내신 거예요. Et donc Jésus était très en colère. 그 예수님이 화낸다는 말은 그게 굉장히 중요하다는 것을 의미하는 Et 거예요. si Jésus se met en colère, ça veut dire que c'est quelque chose de très important. 저와 여러분들이 오늘 이 말씀이 진짜 있잖아요. 내 마음에 담겨지면 여러분 축복받습니다. Et si aujourd'hui nous pouvons mettre cela dans notre cœur, nous serons bénis. 대부분은 그렇지가 않아요. Et la plupart du temps, ce n'est pas le cas. 대부분은 내 건강 문제, 내 사업 문제, 내 경제 문제, 내 돈 문제, 직접적인 문제만 마음이 와닿는 거지 실은 이게 잘 와닿지가 않아요. La plupart des gens sont touchés par des choses qui sont matérielles, qui sont visibles, les problèmes de santé qui nous touchent, mais sinon ça ne touche pas. 예수님께서 우리를 구원하시기 위해서 마지막으로 십자가를 지고 골고다 언덕을 올라가셨습니다. Mais Jésus, pour pouvoir nous sauver, il est monté sur la colline de Golgotha en prenant la croix. 굉장히 고통스러웠어요. Et c'était très difficile. 그래서 그 십자가 무거운 십자가를 지고 가시관을 쓰고 그 길을 올라가면서 계속해서 쓰러졌다고 성경은 기록하고 Et 있어요. la Bible nous dit qu'alors qu'il portait la croix qui était très lourde et avec la couronne d'épines, Jésus continuait de tomber. 그래갖고 다른 사람을 대신 지게 했던 Et 거죠. donc ils ont pris une autre personne pour porter la croix. 그 골고다 십자가를 지고 올라가는 예수님을 보면서 예수님을 따라다녔던 여자들이 오면서 그 모습을 보면서 여자들이 막 우는 거예요. Et donc il y avait les femmes qui étaient derrière lui et qui pleuraient parce que Jésus était en train de souffrir. 그때 예수님이 이렇게 Et à ce 말씀하셨어요. moment-là, Jésus, en se retournant, dit ceci. 나를 위해 울지 마라. Ne pleurez pas pour moi, 너희 자녀를 위해 울어라. mais pleurez pour vos enfants. 너희 자녀들이 앞으로 큰 고통을 당하게 될 것이다. À l'avenir, vos enfants vont grandement souffrir. 너희가 복음 못 깨달아 가지고 결국은 속국이 되고 이제는 나라가 없어져서 자녀들한테 굉장한 고통이 들어오게 될 C'est 것이다. parce que vous n'avez pas compris l'évangile et que l'évangile va disparaître et le pays va rencontrer de grandes difficultés. 너희 자녀를 위해서 울어라. Et donc pleurez pour vos enfants. 예수님의 메시지입니다. C'est le message de Jésus. 저와 여러분들이요. 오늘 제목처럼 렘넌트를 위한 기도가 24 기도되기 시작하면은 여러분들 반드시 승리합니다. Et si nous pouvons, comme le titre du message, avoir cette prière de 24 heures pour les remnants, nous allons absolument triompher. 결국은 복음을 놓쳐버린 이스라엘 민족한테는 계속해서 재앙이 들어왔어요. Et finalement, pour les Israélites qui ont perdu l'évangile, continuellement, il y a eu des problèmes. 그러니까 노예가 되고 포로가 되고 속국이 됐던 거예요. Et donc, ils sont devenus captifs, ils sont devenus esclaves et colonies. 그 재앙이 들어온 시대마다 하나님께서는 어린 렘넌트, 언약 잡은 렘넌트 한 명을 세워가지고 그 시대를 살린 Et 거예요. à chaque fois que le désastre arrivait, en fait, Dieu a pris un remnant qui a saisi l'alliance de Dieu pour restaurer à l'époque. 그게 바로 성경의 Et 증거입니다. c'est la preuve de la Bible. 그래서요, 중요한 사건들이 있을 때마다 반드시 그것을 증거로 삼아서 후대들을 가르치라고 분명히 말씀합니다. Et donc, à chaque fois qu'il y a eu un événement important, Dieu demande à ce qu'il laisse des choses mémoriales pour enseigner les enfants. 그래서 하나님께서 렘넌트 운동이라는 중요한 언약을 깨달은 우리 단체에 하나님이 지금
굉장히 축복하고 계시는 Et donc 겁니다. Dieu est en train de bénir ce mouvement, cette organisation qui a compris le mouvement des remnants. 그 기도의 배경 속에 저와 여러분들이 있는 줄 믿습니다. Et croyez que vous êtes dans cet arrière-plan de la prière. 그래서 저와 여러분들이 이번 기간 동안에 조금 여러분들 일하시면서 사역하시면서 사업하시면서 조금만 마음에 담고 여러분들 기도하시기 Et donc 바랍니다. sur cette période, il faut que vous puissiez mettre cela dans votre cœur un petit peu, tout en travaillant, tout en ayant vos affaires. Priez pour les remnants. 왜냐하면요, 렘넌트들한테 무엇이 심기냐에 따라서 미래가 달라집니다. Parce que notre avenir sera différent en fonction de ce que les remnants vont retenir. 그게 성경의 증거예요. Et c'est la preuve de la Bible. 여러분들 어린 렘넌트는 물론 원죄 가운데 태어났지만은 그 마음 상태나 정신 상태나 영적 상태가 아직 다른 그림이 그려지지 않은 백지 상태란 말이에요. Pour les enfants, alors qu'ils sont nés avec le péché originel, ils sont encore comme une feuille blanche qui n'a pas encore été dessinée. 거기에 누가 먼저 어떤 그림을 그리냐에 따라서 그 렘넌트들의 미래가 달라집니다. Et donc l'avenir des remnants sera différent en fonction du dessin qui sera fait sur cette feuille. 그래서요, 어릴 때는요, 아직 정신 문제 그리고 육신 문제 그리고 뭐 경제 문제 이런 게 안 나타날 때입니다. C'est pour ça que quand on est jeune, les problèmes spirituels, les problèmes mentaux, les problèmes physiques apparaissent moins relativement. 물론 relativement moins. 어리지만은 마귀 자녀로 태어나는 영적 문제는 가지고 태어났거든요. Mais même s'ils sont jeunes, ils sont nés en tant qu'enfants du diable avec les problèmes spirituels. 근데 이게 구체화되지 않은 나이란 말이에요. Mais c'est un âge où les choses ne sont pas encore concrétisées. 그래서 어릴 때에 정확하게 복음 들어가면요, 완전히 영적 상태가 바뀌어 C'est 버립니다. pour ça que dès le jeune âge, si l'évangile peut entrer dans son cœur, alors son état spirituel change. 할렐루야. 그래서 예수님께서 어린 아이와 같이 하나님 나라를 받들지 않으면은 하나님 나라를 볼 수 없다. C'est pour ça que Jésus disait, si on ne peut pas servir le royaume des cieux comme les enfants, alors on ne peut pas hériter le royaume de Dieu. 여러분들 오늘 예수님이 하신 말씀이에요. Et donc c'est ce que Jésus a dit. 하나님 나라가 이런 어린 아이 같은 자의 것이니라 이렇게 말했다니까요. Il disait, le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux enfants. 여러분들 그게 무슨 말인지를 진짜 깨달아야 돼요. Il faut comprendre ce que ça veut dire. 할렐루야. 저는 오늘 언약 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je bénis aujourd'hui de saisir l'alliance de 그래서 Dieu. 첫 번째입니다. Donc premièrement, 어린아이, 왜 어린아이 같이 되라고 하느냐? pourquoi Jésus demande d'être comme les petits enfants? 어린아이들이요 순수해요. Les enfants sont purs, 어린아이들이요 말씀 부모의 말을 그대로 les 믿어요. enfants croient à ce que les parents disent. 어린아이 때에 하나님의 말씀이 들어가면요 그게 그대로 각인돼요. Et si cette parole entre dans le cœur des enfants, cela s'imprime. 그래서 어린아이와 같이 말씀 그대로 믿는 믿음을 회복하라는 거예요. Et donc il faut restaurer cette foi de croire à la parole de Dieu telle qu'elle, comme les petits enfants. 할렐루야. 여러분들 오늘 이 언약 붙잡으시기 바랍니다. Je bénis de saisir cette 자, alliance. 어린아이 같다는 말은 두 가지 의미가 있어요. Il y a deux significations d'en dire que nous sommes des petits enfants. 유치하다는 의미도 있어요. Ça peut vouloir dire l'immaturité. 어린아이가 좀 유치하잖아요. Les enfants sont pas matures. 그건 나쁜 의미예요. Et ça, c'est une mauvaise signification. 근데 어린아이 같다는 말은 오늘 사용하는 말은 순수하게 좋은 말을 말하는 Mais 거예요. aujourd'hui, quand on dit comme des petits enfants, c'est pour dire qu'ils sont purs. 그래서 저와 여러분들이 순수하게 하나님의 말씀을 말씀대로 믿는 믿음을 회복해야 Et 돼요. donc aujourd'hui, il faut restaurer cette foi pure d'accepter la parole de Dieu telle qu'elle. 그러면은 하나님 나라가 임한다는 얘기예요. Alors, le royaume de Dieu survient. 할렐루야. 여러분들 저와 여러분들이 가지고 있는 문제의 답이 여기 있습니다. Et c'est là qu'il y a la solution à vos problèmes. 그래서 예수님께서 굉장히 노하시면서 하나님 나라가 이런 어린아이의 것이다라고 말씀한 Et 거예요. donc c'est pour ça que Jésus, en étant indigné, il disait le royaume des cieux appartient à ses enfants. 여러분들 말씀을요, 말씀 그대로 믿어야 돼요. Donc il faut accepter la parole telle qu'elle. 이게 굉장히 중요합니다. C'est ça qui est très 이 important. 말은 무조건 믿으라는 맹신을 말하는 게 Et 아니에요. on n'est pas en train de dire qu'il faut avoir une foi aveugle qui croit à tout ce qu'on dit. 어른들이 왜 믿음이 잘 안 들어가는 줄 아세요? Vous savez pourquoi les adultes n'ont pas facilement la foi? 먼저 들어가 있는 불신앙이 있는 거예요. C'est parce qu'il y a l'incrédulité qui est entrée à 먼저 l'avant. 들어가 있는 자기 중심의
그 세상관이 있는 Il y a 거예요. déjà cette conception du monde qui est entrée en premier. 먼저 들어간 성공 중심의 이 가치관이 있는 Il y a 거예요. cette valeur des choses qui est entrée dans le cœur et qui est centrée à la réussite. 그러니까 하나님의 말씀을 딱 들으면은 이걸 생각을 하는 거예요. Et donc, quand ils écoutent la parole de Dieu, ils vont d'abord réfléchir. 아니 불신자들이 그렇게 생각하는 건 당연한 Et 거지. si les non-croyants réfléchissent comme ça, c'est normal. 왜 안 Parce qu'ils 믿으니까. ne croient pas. 근데 우리는 하나님 Mais 자녀잖아요. nous sommes enfants de Dieu. 근데 하나님 자녀인데도 하나님의 말씀을 듣는데 그걸 가지고 생각을 하는 Et 거예요. donc, même si nous sommes enfants de Dieu et nous écoutons la parole, nous réfléchissons là-dessus. 근데 그 생각이 순수한 마음에서 나온 생각이 아니라 이게 나한테 이익이 되는지 안 되는지 나하고 관계가 있는지 없는지 맞는지 틀리는지 이런 생각을 하는 거예요. Donc, on réfléchit, on essaie de calculer si c'est un profit ou une perte pour moi. Est-ce que c'est correct ou non pour moi? 왜냐? 하나님 없이 오래 살다 보니까 이익 손해에 굉장히 민감한 거예요. Parce que nous avons vécu très longtemps sans Dieu et nous sommes très sensibles aux pertes et aux profits. 어릴 때 뭘 잘못해갖고 상처들을 많이 받다 보니까 막 이익 손해 뭐 내하고 관계되는 거 이런데 굉장히 민감한 거예요. Et puisque nous avons reçu toutes ces blessures en tant qu'enfants et que nous sommes beaucoup sensibles à tout ce qui à 아니 tout ce qui se 세상에서 passe. 그렇게 자꾸 가르치고 그걸 듣다 보니까 성공 이런데 굉장히 민감한 거예요. Et parce qu'on écoute tout ce genre de choses dans le monde et donc nous sommes très sensibles à la réussite. 거기다가 가지고 있는 고질적인 성격도 있지요. Et en plus de cela, il y a le caractère que nous avons gardé depuis longtemps. 가정 가문에서 받았던 상처 있지요. Il y a les blessures reçues de la famille. 거기다가 가정 가문에 내려오는 영적인 문제의 저주 있지요. Il y a aussi les désastres et malédictions qui descendent de génération en génération. 거기다가 살아온 과거 있지요. Et puis le passé que nous avons vécu. 하나님 없는 생각이 있지요. Il y a les pensées qui viennent sans Dieu. 그런 학문이 있지요. Il y a cette connaissance. 아 이런 것들이 막 복잡하게 내 안에 먼저 자리를 딱 잡고요. 있으니까 하나님의 말씀을 받는데도 저게 맞나 틀리나 내한테 이익이냐 손해냐 나하고 관계가 있냐 없냐 이렇게 계산을 하는 거예요. Donc toutes ces choses font que nous avons nous sommes en train de réfléchir si cette parole est juste ou pas et c'est une perte ou un profit pour moi. 아니 하나님의 말씀을요. Alors que c'est la parole de Dieu. 아니 사람 말도 아니 어른 말 대통령의 말 우리 그대로 듣잖아요. Même la parole des hommes, la parole des présidents, on peut l'écouter sans filtre. 만약에 예를 들어서 있잖아요. 대통령이나 아니면 큰 회사 기업의 회장이나 이런 사람이 와가지고 막 우리 재영이한테 너 이렇게 해줄게. 딱 이 한마디 하면 막 그대로 받을 겁니다 아마. Si par exemple un président venait parler à Jeong et qu'il demande de faire quelque chose, il va accepter tel quel. 우리는요 계산을 하고 있는 거죠. Nous sommes en train de calculer. 어린아이들은요 어른이 뭔 말을 하면요 이해 못하는 건 물어보지만은요 말씀이 그대로 받는다니까요. Et les enfants, quand les adultes disent quelque chose, ils vont accepter tel quel parce que ils n'ont pas ils ont pas de ces 어제도 choses-là. 랩넌트 집중 훈련하면서 저보고 설교를 한 개 맡기길래 제가 설교를 했거든요. Et donc hier aussi, pendant la formation intensive avec les remnants, on m'a demandé de faire la parole et je leur ai fait la parole. 랩넌트들이 모르는 거 나온 게 저한테 막 질문을 하더라고요. Et donc quand j'ai parlé des choses qu'ils ignoraient, ils m'ont posé la question. 질문이 진행이 안 될 만큼 막 질문을 많이 해. Ils m'ont posé beaucoup de questions et ça avançait pas suffisamment vite. 그래갖고 내가 적어놓고 나중에 해라 하고 이제 막 진행을 했거든요. Et donc on a continué et je leur ai dit de poser la question après. 근데 말씀을 그대로 받는 거예요. Mais les enfants acceptent la parole de Dieu telle qu'elle. 여러분들요 우리한테 그런 순수한 믿음이 있어야 돼요. Et nous devons avoir cette foi pure. 하나님의 말씀은요. C'est la parole de Dieu. 사람 말은 그렇게 믿으면 안 돼요. Les paroles des hommes, il faut pas. 사람 말은 참고해야 돼요. Les paroles des hommes, il faut juste prendre en compte. 어린아이와 같이 받들지 않으면은 하나님 나라를 볼 수 없다. Et il disait, on ne peut pas voir le royaume des cieux si on n'accepte pas tel que les enfants. 천국 못 간다는 얘기가 아니라 이 땅에서 이루어지는 하나님 나라를 볼 수 없다라는 Et ça ne veut pas dire qu'on va pas aller au royaume des cieux, mais ça veut dire qu'on ne peut pas voir le royaume de Dieu qui s'accomplit sur cette terre. 할렐루야. 말씀을요.
한번 말씀대로 믿는 훈련을 한번 해보세요. Donc formez-vous à croire la parole de Dieu telle que la parole. 여러분들 신앙생활에 하나님께 응답받는 꿀팁을 하나 얘기해 줄게요. Et je vous donne une astuce très important pour recevoir les réponses à la vie chrétienne. 여러분들요, 강단을 통해서 목사님 말씀이 나오면은 한번 아멘 한번 해보세요. Et quand vous recevez la parole de Dieu pendant le message du pasteur, répondez par Amen. 아니 진짜 순종을 한번 해보라니까요. Autrement dit, il faut obéir à la parole de Dieu. 여러분들 머리로 계산하지 말고 여러분들이 지금 저를 십몇 년 경험을 했잖아요. Et ne faites pas de calcul dans votre tête. Et vous m'avez vu, ça fait plus de 10 ans qu'on vous avez vu. 제가 부족해서 실수는 할지 모르지만은 악의는 없습니다. Et même si je peux faire des erreurs à cause des faiblesses, mais je n'ai pas de malice. 여러분들 잘못되라고 메시지 하지 않습니다. Je ne fais pas de message pour que 악한 마음이 없어요. vous échouiez. Et je n'ai pas de cœur. 감정도 없어요. Je n'ai pas d'émotion particulière. 그러면은 강단을 통해서 말씀이 나오면은 그냥 순종을 한번 해보라니까요. 하나님의 말씀으로 받고. Lorsque la parole de Dieu est donnée pendant le culte, il faut accepter et obéir à la parole. 여러분들 이 꿀팁이에요. 진짜예요. Et c'est un vrai astuce. 그러면은 하나님께서 역사하신다니까요. Alors Dieu va agir à travers ça. 제가 잘못하는 거는 하나님이 나를 뭐라 해요. Et si moi je fais des erreurs, Dieu va me punir. 근데 여러분들이 강단을 통해서 나오는 말씀을 하나님의 말씀으로 받을 때 거기에 하나님이 역사를 하는 거예요. Mais lorsque nous acceptons la parole du dimanche comme la parole de Dieu, c'est là que Dieu va agir. 우리 자녀들이요, 부모들을 단순히 믿는 믿음 가지고요, 진짜 한번 신앙생활 해보라니까요. Et donc il faut vraiment vivre cette vie chrétienne où les enfants croient de manière très simple. 그 믿음을 회복하라는 거예요. Il faut restaurer cette foi. 할렐루야. 여러분들 진짜 한번 해보라니까요. Et faites-le vraiment. 두 번째입니다. Deuxièmement, 자, 그렇다면은 왜 예수님께서 이 렘넌트에 대한 말씀을 하셨냐 이 et 말이에요. pourquoi est-ce que Jésus a donné la parole sur les remnants? 하나님의 최고의 관심은 렘넌트 운동에 있습니다. Le plus grand intérêt de Dieu a été toujours sur le mouvement des remnants. 그 어린 렘넌트들한테 정확한 복음이 들어가야 돼요. Il faut que l'évangile précis de Dieu entre dans le cœur de ces remnants. 그러면은 하나님께서는 그 어릴 때부터 복음 들어간 렘넌트를 통해서 하나님의 계획들을 마음껏 행하실 수가 있는 거예요. Alors, à partir de ces remnants qui ont saisi la parole de Dieu dès le jeune âge, Dieu peut travailler et accomplir son projet tel que. 여러분들 comme il veut. 신명기 6장 4절 9절 말씀 Nous 알잖아요. connaissons bien Deutéronome chapitre 6 verset 4. 이스라엘 백성들한테는 그 말씀이 너무 중요해 갖고요. 쉐마 이스라엘 이러면서 이스라엘아 들으라 그 말씀을 달달달달 외운다니까요. Et cette parole est tellement importante que les Israélites mémorisent par cœur ces versets. 그래서 히틀러가요 유대인들을 많이 C'est 죽였잖아요. pour ça que Hitler, c'est quelqu'un qui a tué beaucoup de juifs. 근데 그 유대인들을 많이 학살할 때 그 유대인들의 손에 붙잡혀 있는 종이가 하나 있었다니까요. Et lorsqu'il faisait ce massacre des juifs, il y avait toujours dans la main des juifs une feuille dans la main. 그게 신명기 6장 4절에서 9절이었어요. C'était Deutéronome 6, 4 à 9. 그 말씀을 달달달달 외운 거예요. Et ils ont complètement mémorisé cette parole. 왜 그렇게 중요하냐 하면은 출애굽한 이스라엘 백성들이 광야길 지나면서 어른들은 다 죽고 이제 후대들을 데리고 여호수아가 그 강약 가나안 땅을 정복해야 되는데 하나님께서 마지막으로 신명기를 통해서 말씀을 정리해 주셨는데 그 말씀의 핵심이 신명기 6장 4절에서 9절이에요. Et pourquoi est-ce que c'est aussi important? Parce qu'ils sont sortis d'Égypte, ils sont aux portes de Canaan, et c'est avec les enfants qu'ils allaient conquérir Canaan. Et pour apprendre la parole de Dieu, Dieu a donné cette parole. 크게 보면은 내가 너에게 가르친 너희가 하나님 마음과 뜻과 몸을 다해 하나님을 사랑하고 그리고 하나님께 주신 이 말씀을 자녀들에게 부지런히 가르쳐라. Et dans ces versets, on dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, et tu inculqueras à tes enfants cette parole. 이마에도 붙이고요. Il faut mettre sur le, 손목에도 메고요. faut mettre sur les poignets, 할렐루야. 그 문설주에도 바르고요. et tu mettras sur les poteaux de la maison. 앉았을 때든지 누웠을 때든지 길을 행하든지 계속해서 가르쳐라. Et qu'on soit à la maison, assis ou debout, il faut continuer d'enseigner. 렘넌트들한테 그렇게만 하면은 세계복음 알 수 있다. Et si on fait ça avec les remnants, on peut faire l'évangélisation mondiale. 할렐루야. 여러분들 그래서요 여호수아 군대가요 렘넌트들 데리고
가나안 땅 정복한 거예요. Et c'est comme ça que l'armée de Josué, avec les remnants, ils ont pu conquérir Canaan. 사무엘상 7장 1절에 15절이 미스바 운동이거든요. 1 Samuel chapitre 7 verset 1 à 15, c'est le mouvement de Mitzpah. 그때에 주의 정세가요. 블레셋이라는 나라, 팔레스타인 지금 팔레스타인입니다. 블레셋이라는 나라가 이스라엘 나라를 계속 괴롭힌 거예요. Et ce sont les pays qui sont autour qui ont attaqué constamment Israël et c'est en fait la Palestine. 사사 시대 때 그 블레셋하고 싸워갖고 이긴 사람이 한 사람 나왔는데 그게 삼손이거든요. Et à l'époque des juges, il y avait une personne qui a réussi à combattre les Philistins, c'était Samson. 그래도 완전히 이기지를 Mais ils 못했다니까요. n'ont pas pu quand même combattre complètement les Philistins. 근데요, 이 블레셋의 공격을 완전히 끝낸 사람이 누구냐? Mais 사무엘입니다. qui est la personne qui a complètement mis fin à ces attaques des Philistins? C'était Samuel. 사무엘이 미스바 운동을 펴면서 복음을 회복하고 렘넌트 사무엘을 통해서 이게 되니까요. 전쟁이 그쳤더라. Et Samuel, lorsqu'il a commencé ce mouvement de Mitzpah et découvrir David, en fait, c'est la guerre qui s'est arrêtée. 여러분들 그게 렘넌트 운동이에요. Et c'est ça le mouvement des remnants. 할렐루야. 그러니까요. 하나님이 렘넌트 운동에 모든 관심이 다 있는 거예요, 지금. Donc tout l'intérêt de Dieu est sur ce mouvement des remnants. 열왕기하 6장 8절에서 23절에 도단성 운동을 엘리사 선지자가 하고 있었거든요. Et puis dans 2 Rois chapitre 6 verset 8 à 23, c'était le prophète Élisée qui était en train de faire le mouvement de Dothan. 주변에 아람 나라가 강대국이 돼 갖고 계속 이스라엘을 괴롭히는 거예요. Il y a le pays de l'Aram qui est devenu un pays puissant qui continue d'attaquer Israël. 근데요. 렘넌트 운동하는 도단성 운동하는 거기에 하나님께서 얼마나 축복하셨는지 불말과 불병거를 동원했다니까요. Et il y avait tellement de bénédictions de Dieu sur ce mouvement de Dothan que Dieu a mobilisé les chars et les chevaux de feu. 여러분들 오늘 이번에 한번 기억하세요. Et donc souvenez-vous de ça. 이번에 세계 렘넌트 대회 하는 그 현장에요. 불말과 불병거를 동원한다니까요. Dieu mobilisera les chars et les chevaux de feu sur ce mouvement de remnant pendant la conférence 여러분들 mondiale. des 그걸 remnants. 놓고 여러분들이 기도할 때 여러분들 기도하는 현장에도 하나님께서 하늘 군대를 Et 보내신다니까요. lorsque vous priez pour cela, même sur le terrain où vous priez, Dieu va mobiliser l'armée des cieux. 그래서 이사야 선지자에게 파수꾼 운동을 하라고 말씀한 거예요. Et c'est aussi pour ça que Dieu a demandé de faire le mouvement de garde à Ésaïe. 여호와로 쉬지 못하시게 하라. Que l'Éternel ne se lasse point. 여러분들 렘넌트를 위한 24 기도가 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je bénis de prier 24 heures sur 24 pour les remnants. 여러분들 조금 일하면서 바쁘시더라도 늘 좀 이렇게 폰에다가도 새겨놓고 이래 갖고 렘넌트를 놓고 계속 좀 기도하시기 Et 바랍니다. même si vous êtes très occupé au travail, priez pour les remnants constamment. 또 우리 cette 한국 semaine. 갔다 오면은 우리 렘넌트들 위해서 성경학교 할 겁니다. Et puis lorsque nous serons rentrés, nous allons faire aussi l'école des dimanches. 또 우리 대학생들을 뭐 놓고도 또 뭐 렘넌트 운동 할 겁니다. Et nous allons faire aussi le mouvement des remnants avec les étudiants. 여러분들 좀 기도하시기 Donc 바랍니다. priez pour cela. 하나님께서요 얼마나 일을 기뻐하는지 몰라요. Et ce sont des choses qui plaisent le plus à Dieu. 여러분들 그 렘넌트 운동 하라고 중직자들을 축복하시는 거예요. Et c'est pour faire le mouvement des remnants que Dieu bénit les responsables d'église. 할렐루야. 사도 바울이 이걸 깨닫고요. 반드시 마지막에 보면은 회당을 찾아 Et 들어갔어요. l'apôtre Paul a compris cela. Il est toujours parti dans des synagogues. 지금으로 말하면은 고등학교, 중학교 그리고 대학교 이런데요. Donc c'est comme si c'était des écoles, des collèges, des lycées. 그 바울이 그 회당을 찾아 들어가서 말씀 운동을 편 거예요. Et donc il est entré à chaque fois dans des synagogues pour faire le mouvement de la parole. 그러니까 하나님께서요 이 바울을 막 굉장히 축복하신 거예요. Et Dieu a abondamment béni ce Paul qui allait dans ces endroits. 할렐루야. 하나님의 관심이 있는 곳에 여러분들의 관심이 가면은 반드시 승리하게 돼 Si 있습니다. votre intérêt est à l'endroit où il y a l'intérêt de Dieu, alors vous allez absolument réussir. 그래서 세 번째입니다. Troisièmement, 이번 기회에 한번 렘넌트를 위한 특별 기도 시간을 가져보시라. donc à cette occasion, organisez un temps de prière spécial pour les remnants. 그래서 왜 우리가 렘넌트 운동을 해야 되느냐 하면요. Pourquoi nous devons faire le mouvement des remnants? 이 렘넌트들이 세상에 들어가기 전에 먼저 영적 서밋이 되는 축복 비밀을 반드시 가르쳐야 돼요. Il faut absolument enseigner aux remnants le mystère de devenir
les sommets spirituels avant que ces remnants entrent dans le train. 저와 여러분들도 이 축복을 반드시 회복해야 돼요. Et nous devons également recevoir, restaurer cette bénédiction. 영적 서밋이 되는 비밀을, 시스템을, 나만의 시간을 반드시 회복해야 돼요. Il faut absolument restaurer ce temps de système spirituel pour être au sommet spirituel. 그게 바로 여러분들이 가지고 있는 모든 문제를 이기는 길입니다. Et c'est le chemin par lequel vous pouvez surmonter tous les problèmes. 그래서 우리가 금토일 시대를 얘기하고 삼토일 시대를 얘기하는 C'est 거예요. pour ça qu'on parle de l'époque de week-end de 3 jours et de l'époque des 3 parvis. 어제 우리 이제 민장로님이 이제 또 한국 간다고 같이 식사라도 함께 하자 이래갖고 저녁에 같이 만나서 이렇게 식사를 했어요. Et puisque nous partions en Corée ce soir, en fait, nous avons pu dîner avec l'ancien mine. 이 식사하면서 이런저런 얘기하다 보니까 금토일 시대 얘기가 나왔어요. Et en prenant le dîner, nous avons parlé du week-end du 3 jours. 그래 가만히 보니까 우리 어릴 때에 주일학교 다닐 때 그때 바로 그 교회 학교에서 금토일 시대를 했어요. Et quand en parlant de cela, en fait, on se rend compte que quand on était jeune, on avait ce genre de système. 그 우리 어릴 때 그때는 우리나라가 굉장히 가난할 때입니다. Moi, quand j'étais jeune, en fait, c'était un moment où la Corée était très pauvre. 그래갖고요 그 세상의 문화를 어디서 이끌고 있었냐면 교회에서 이끌고 있었어요. Et c'était les églises qui étaient au devant du niveau culturel. 선교사님들을 통해서 들어온 교회 문화가 세상 문화보다도 앞서가는 문화였어요. C'était les cultures qui sont entrées dans des églises par les missionnaires qui étaient plus en avance par rapport à la culture du 그래갖고요 monde. 교회 가서 찬양하고 교회 가서 기타 치고 교회 가서 운동하고 교회 가서 연극하고 교회 가서 이런 게임하고 뭐 영화 보고 전부 다 교회가 많은 모든 문화를 앞서갔다니까요. Et c'est à l'église qu'on faisait les jeux, qu'on faisait la guitare, qu'on faisait les louanges. Et donc sur tous les domaines, ils étaient devant. 그게 금토일 시대네요. 이러더라고 장로님. Et l'ancien mine disait que c'est ça, le week-end de 3 jours. 근데 지금은요. 세상 문화가 교회 문화보다도 훨씬 앞서가. Mais maintenant, c'est les cultures du monde qui sont encore plus devant que la culture 그러니까 de l'église. 렘넌트들이 교회 와도 얻는 게 없어. Et donc même si les remnants viennent à l'église, ils n'ont rien à... 시간 손해 보는 거라. C'est comme s'ils perdaient du temps. 그러니까 교회 와야 될 이유가 없는 거예요. Donc ils n'ont pas de raison de venir à l'église. 왜 그런 줄 아세요? Pourquoi? 교회가 복음을 놓쳐버린 거예요. Parce que l'église a perdu l'évangile. 복음 놓치니까 복음 문화가 더 이상 만들어지지가 않는 거예요. Puisque l'église perd l'évangile, il n'y a plus de culture de l'évangile. 그러니까 세상의 문화가 세상보다 문화가 뒤처지기 시작한 거예요. Et donc l'église commence à perdre en vitesse dans la culture. 그러니까 렘넌트들이 세상으로 달려가는 거예요. Et les remnants vont aller voir le monde plutôt que l'église. 여러분들 금토일 시대가 무슨 말인지 여러분들 Vous 이해되지요? comprenez ce que ça veut dire le week-end de 3 jours? 금토일 시대의 셋들을 회복해야 Il faut 됩니다. restaurer les 3 parvis. 그래가지고요 우리 렘넌트들이 교회 와서 자기 비전과 달란트를 찾고 하나님의 미션을 찾는 이런 문화가 만들어져야 Il 돼요. faut trouver cette culture où les remnants retrouvent leur talent, leur vision à l'église. 영적으로 치유되는 이런 문화가 만들어져야 Il 돼요. faut créer cette culture de guérison spirituelle. 그래서 영적 서밋에 올라지는 손은 이런 축복들을 회복해야 Il faut 돼요. restaurer ces heures de bénédiction, de se mettre au sommet spirituel. 그러면은 세상에서도 찾지 못하는 하나님이 주신 달란트를 교회 와서 찾도록 만들어줘야 되는 거예요. Alors, c'est à l'église que les remnants doivent pouvoir trouver leur talent que le monde ne peut pas leur trouver. 할렐루야. 유 목사님이 그 얘기를 한번 하셨다니까요. Et c'est ce que Pasteur Ru disait parfois. 그 렘넌트들이 몇 명 있으면은 그 렘넌트들을 영어로 해갖고 연극을 시켜라. Et quand il y a des remnants, faites des mises en scène avec les remnants en anglais. 그러면은 7명이 있으면은 연극 7편을 만들어라. Alors, s'il y en a 7, faites-en 7. 그래갖고 그 7명 돌아가면서 다 주인공을 맡도록 만들어라. Et faites à ce que chacun puisse être le héros principal. 저는요. 진짜 저거는 답이다. Et moi, je me dis que c'est vraiment la solution. 와, 여러분들요. 제가 어릴 때 교회에서 자랐거든요. Moi, quand j'étais jeune, j'ai grandi à l'église. 교회에 가면은요. 중고등부 학생들도 모아놓고 회의를 진행한다니까요. Et quand je vais à l'église, il y a des réunions qui se font avec les collégiens lycéens. 그래갖고요. 가면 예하십시오. 이거 교회에서 배웠다니까요. Et c'est à l'église que j'ai appris comment organiser des discussions. 그러니까요. 이
중학교 때 고등학교 때 그런 회의를 진행해 보지를 못합니다. 세상에서. Alors qu'en tant que lycéen, collégien, on n'arrive pas à participer dans ce genre de choses. 그러니까요. 교회 문화가 다 앞서가는 거예요. Et donc, c'est la 원래. culture de l'Église qui était toujours devant. 근데 이제 이런 것들이 다 빼앗겨 버린 Et tout 거예요. ça, ça a été perdu. 이 무슨 말인지 여러분들 이해되시죠? Est-ce que vous comprenez ce que 근데 ça veut dire? 원래 문화라는 거는 하나님이 주신 거예요. Mais à l'origine, c'est Dieu qui a donné la culture. 창세기 1장 28절 아닙니까? C'est Genèse chapitre 1, verset 27, 28. 정복하고 생육하고 다스리라. Il a dit de dominer, multiplier et régner sur cette 그게 terre. 문화 명령입니다. Et c'est l'ordre de la culture. 렘넌트 운동이 일어나야 Il 돼요. faut lever le mouvement des remnants. 그래서 렘넌트들을 영적 서밋, 기능 서밋, 문화 서밋이 되도록 만들어라 이 Et 말이거든요. donc il faut faire en sorte que les remnants soient au sommet spirituel, sommet de la spécialité, sommet culturel. 자, 결론입니다. Conclusion. 그래서 3집중을 하라는 거예요. C'est pour ça qu'il faut avoir les trois concentrations. 아, 저와 여러분들 믿음으로 도전하십시다. Je mets 이거 잘 안 le défi 됩니다. pour cela, ça ne marche 저도 pas. 잘 안 되고 여러분들도 잘 안 되는 거 압니다. Même moi-même ça marche pas et pour vous ça ne marche pas. 근데 잘 돼서 하라는 말이 아니에요. 도전하라는 거예요. Et je ne dis pas que c'est parce que ça marche bien, mais il faut lancer le 그게 défi. 안 돼도요. 하는 만큼은 이익입니다. Même si ça ne marche pas plus, vous en faites plus, c'est bénéfique. 계속 도전하면 돼요. Donc il faut continuer de le faire. 우리 렘넌트들 이제 그 도전 시키고요. Il faut que les remnants fassent ce défi. 우리 어른들도요. 여기 집중할 수 있는 요 3집중 여기에 좀 도전해야 돼요. Et puis les adultes doivent aussi lancer le défi pour cette concentration. 뭐 제가 이제 한국에 가면은 또 여러분들 선물을 좀 사오려고 생각하고 있습니다. Et quand je vais partir en Corée, je vais acheter quelques cadeaux pour vous. 777 기도문이 책으로 나왔어요. Il y a la prière de 777 qui est sortie en livre. 원래 성도들 한 명씩 다 나눠주려고 지금 사오려고 합니다. Et je vais acheter pour en distribuer un par un. 그리고 성경 구절, 100구절, 기본 구절 그 받아 쓰는 거, 따라 쓰는 거 그거 노트 나왔어요. Et puis il y a aussi les cahiers pour les versets bibliques. 그거 제가 사갖고 오려고 합니다. Et je vais acheter tout cela. 그래갖고 여러분들 다 한 것씩 나눠주고 제가 썼는지 안 썼는지 검사하면서 좀 집중하는 거 좀 한번 해보려고 합니다. Et je vais vous distribuer le cahier et vérifier si vous avez bien écrit ou pas. 근데요, 진짜 집중을 한번 해보라니까요. Et donc ayez ce temps de concentration. 여러분들 이게요, 조금만 집중되면요, 인생이 Et si 달라진다니까요. nous avons un peu de concentration de ce genre, en fait notre 아, vie 이게요, change. 이 맛이 있다니까요. Et il y a vraiment cette expérience-là. 제가 대학 들어갔을 때 당구를 배웠거든요. Quand j'étais 아, 이게 당구가요, 집중하니까 얼마나 재밌는지 몰라요. quand j'étais à l'université, j'ai appris à jouer au billard et c'était très amusant. 아, 이게 재미가 있으니까요. 잘라고 누웠는데 이 지붕이 내 몸 반듯하잖아요. Et donc quand j'étais complètement dedans, en fait quand je me couchais, il y avait le toit qui 아, était 지붕에요, rectangulaire. 공이 보이는 거예요. Et donc c'est sur le toit que je voyais les boules. 저 공은 여기서 이렇게 치면은 이렇게 맞고 이렇게 돌고 이렇게 맞는다. 여기 Et donc je faisais le dessin en tête en regardant le toit. 집중의 능력입니다. Donc c'est la concentration. 이렇게 집중하는 거를 하나님의 말씀과 하나님께 주신 7망대에 집중하게 되면요, 굉장한 역사가 일어납니다. Et donc si nous nous concentrons de cette manière sur les choses données par Dieu, sur les tours donnés par Dieu, alors il y a une grande œuvre de Dieu. 그래갖고 3집중 시켜서 24되게 만드는 거예요. Et donc il faut avoir les trois concentrations pour que ça soit 24 sur 24. 그래서 뭐가 되게 만드냐면요, 세 가지가 우리 인생에 세팅이 딱 되도록 만드는 Et il 거예요. faut faire en sorte que trois choses soient mises en place dans notre vie. 그게 플랫폼, 파수망대, 안테나입니다. Ce sont la plateforme, la tour de garde et 아, l'antenne. 여러분들요, 이거는요, 되면은 역사 일어나게 돼 있다니까요. Et si ça marche, l'œuvre de Dieu 그 commence. 여러분들요, 플랫폼만 되면은 사람들은 몰려오게 돼 있다니까요. Il suffit d'avoir la plateforme pour que les gens arrivent. 할렐루야. 요즘 우리 한국이 플랫폼이 많이 되고 있어요. Et la Corée est en train de devenir une 김치도 plateforme. 플랫폼이 됐다니까 지금. Même le kimchi est devenu la plateforme. 아, 옛날에 여러분들 20년 전만 해도 어떻습니까, 여러분들? Et déjà il y a 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé? 김치 냄새 난다고요. 손가락질 많이 받았어요. Et les gens étaient moqués parce que ça puait la kimchi. 라면 끓이면요, 난리 납니다, Et quand on 호텔에서. faisait ramen à l'hôtel, c'était une catastrophe. 라면 냄새가 강해갖고요, 호텔 전체에 퍼진다니까요. Parce qu'il y a cette odeur qui était très 근데요, grande. et 라면 ça 완전히 diffuse. 플랫폼 됐어요 지금. Mais c'est devenu complètement la plateforme. 불당면인가 그거 지금 뭐 없어서 못 팝니다. Et ils n'arrivent pas à vendre suffisamment
certains produits. 미스터 민도 없어서 못 팝니다. Même Mr Bean, on n'en vend pas assez. 할렐루야. 그 여러분들요 지금 플랫폼만 되면 역사가 Et 일어난다니까요. donc il suffit de devenir la plateforme. 근데요 이 영적인 것도 플랫폼만 되면 역사가 일어나요. Et même ce qui est spirituel, il suffit d'être la 그래 plateforme. 여러분들 조금 낙심하지 말고 조금만 지속하라니까요. Et donc ne soyez pas découragés, mais soyez dans la continuation. 그래가지고 결국은 문제나 갈등이나 위기, 어려움, 핍박 어떤 것이 와도 전부 다 그걸 응답으로 받는 삼응답 이 시스템만 딱 만들어지면 되는 거예요. Il suffit de créer ce système, d'avoir les trois réponses face aux problèmes, conflits et crises. 렘넌트들이 그렇게 되도록 만들어야 Il 된다. faut faire que les remnants soient dans cette réponse. 우리 성도들이 그렇게 되도록 돼야 된다 이 Il faut que 말이에요. nos fidèles soient dans cet état-là. 할렐루야. 우리 중직자들이 그 응답의 모델 돼야 된다 이 말이에요. Il faut que les responsables d'église soient le modèle de cette réponse. 여러분들에게 새로운 시작이 되기를 주의 이름으로 Et je 축복합니다. suis béni d'avoir ce nouveau départ dans votre vie. 렘넌트를 위해서 24 기도에 도전하시기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. suis béni de lancer le défi pour la prière de 24 heures pour les remnants. 여러분들 그 기도하는 게 나를 위해 기도하는 거예요. Et faire cette prière, c'est la prière pour moi-même. 여러분들에게 이런 축복이 시작되기를 주의 이름으로 Je suis 축복합니다. béni de commencer à avoir cette bénédiction. 기도하겠습니다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 예배와 말씀을 주시니 Nous te 감사합니다. remercions de nous avoir donné le culte et la parole. 하나님의 최고의 관심인 렘넌트 운동의 24 기도가 시작되도록 축복하여 Et nous 주옵소서. voulons que la prière de 24 heures commence dans notre vie pour le mouvement des remnants. 우리 qui est le plus grand 중직자들을 intérêt de Dieu. 축복하셔서 렘넌트들이 마음껏 하나님의 일을 할 수 있는 발판이 되도록 역사하여 Et 주옵소서. que bénis les responsables d'église pour qu'ils soient la plateforme de toutes les réponses des remnants. 렘넌트를 위해서 조금 기도했는데 하나님께서 이렇게 응답하셨다는 증거들을 허락하여 Et 주옵소서. donne-nous les preuves pour que nous puissions voir les réponses que tu accordes alors que nous prions pour les remnants. 예수 그리스도 이름으로 Nous 기도드렸습니다. avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 아멘. 우리